Ito guys, oh, nahuli yung pang ano namin guys, pang grocery sa barangay guys. Ano guys? Maghagot kami sa maghagot. Shoutout pala sa ano. Thank you for ano, grabe yung hagot namin guys. Mga guys, kung Palugs TV, please subscribe. Ayun, mga barangay natin yung mga barangay tanod. Nahuli guys, nahuli. Eh, na guys, hakot na. Oh, grabe. Thank you. Allah, thank you na guys. Hakot tayo guys, hakot tayo. Yan. Mga tropa, ang bibilis talaga pagdating sa mga ayuda guys. Ayun o, ang bibilis. Oh, paghakot pa lang. Pugi ko talaga. Oh, grabe, ang bilis talaga guys. Allah. Ito hakotin namin guys. Nahuli sa ayuda guys. Pinakakusga na guys, Jericho Rosales. Ayan, aming mayor, aming artista na patrol. Ayan, guys. Thank you guys. Thank you for watching. Love you all. Mga Palugs TV, please subscribe. Ayan.